যতননো দিবর কাহাম তে বেলাই বেলাই হামবাই তিনি ফেসবুক লাইভ ফাইমানি কাইসা কক সানা हिनै मिया सोशल मीडिया नि बिसिंति नुखा जे खरकसा सिनि ताकुक हल क्रॉस परिनाय ब हल क्रॉस कॉलेज परि होइतों ब बिनि कॉलेज नि फी चुगिया अंगै ब थाइसुक दुगान नि मानि अ कगनो किचा सानानि फाइमानि कखाय मसे सिनि तिपरा सारक गोबांमा जागा तो आबो खलाइजागोन दं जे दुकान दिनाय रक इलेक्शननि बो आमो हानो खलाइजागो ताबो अबनगर बो खलाइजाखा नंदनगर बो खलाइजाखा आबो तो कताल को गया जे मिया जे सोशल मीडिया नि बिसिंतु जे खरकसा ताखो जे बिनि कॉलेज फी चुगिया हिनै बो खरकसा थाइसुक व्यवसा बा थाइसुक फालानि आरो बो थाइसुक हाजिरा हिसाबै भालोय बो बिनि कॉलेज नि फी बो कालेक्शन खलायै दिमानि आमति हाय घटना बो थाइसुक दुगानि बो हली क्रॉस सॉरी डन बस्कोनि स्कूल बिस्कांगो जे आजगा काइसा गोडाउन दङो अ गोडाउन बिस्कांगो बो दुगान दिउ हेंगा बो दुगानि मानि न केबेंगै आजागानि जे तिप्रासा या नन तिप्रासा बुकुं बाराया बुकुं कलरक बनो आरो कासुमानि अ क खनाय बेलायखे जलिखा थाइसिंगन आं अ ताखोसिनि मोनाय बे कक सैफायो बतिनि दुकान दि हिन सुंग माने बतिनि दुकान दिया माल पाइजाक हिन सापो बिनि ओनार बना जिनि जे बन थाइसुक साप्लाय दिनाय कै तिनि सुंग थांनान तमनि बिन दुकानो थाङै काहाम हामियाते बो काहामकै बुजिनायने हिमानि किन्तु बतिनि फालिया कखाय मसि आगरतला शहर केमनि बुफानि सम्पत्ति हायसि जे रकम आगरतलाओ वानसा थुरुकसा जतन दुकान दिमानो तिप्रासार बो दुकान दिमान हायसि जुदि नायखागाय आगरतला की केमनि बुफानि सम्पत्ति दिबा केबो खरकसा आगरतलानि मालिक दिबा आ जागा शुधु वानसारक सिमि दुकान दिमानाय तिप्रासार काय दुकान दिमेया आबो हाय बो जागा रूल रेगुलेशन टंखाबा आं तो नुकजा गया कखाय मसे मेन कखाय सिनि तिप्रासानो बरक साजागिया तिप्रासानो आगरतलाओ जागारिना नाया तिप्रासानो आगरतलाओ बिजनेस खायनि सेब्रिया आबो सेहा जिबं नाहामु बा बनि इंटेंशन आं सानमु समखाय मसे आगरतला केमनि बुफानि सम्पत्तिया जुदि आगरतलानि वानसारक जुदि आबो हायनो सिन तिप्रासानो खलाइतो हागाय आगरतलानि फादारो जे एडिसी एरिया वो जे सिनि एडिसी एरिया वो जे नन तिप्रासा जे दुकानिनारक जे बिजनेस खायनारक जे बानिया खायनारक बंनबो सुं आबो हायके सुजुग रिया खायनायसि मा खलायने सुं जत खरक माति सानाय एडिसी एरिया थांगाय नु बिजनेस खलाय तंमानो आबार आगरतला शहराव का सिन तिप्रासानो बिजनेस खायनानि सेब्रिया आबो उंमां लाखायसि आं आबोनो सानामु सुंगो सिनि माननीय मुख्यमंत्री के दृष्टि আকর্ষণ করে বলছি আপনাদের উদ্দেশ্য আপনাদের লক্ষ্য এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা যদি হয় তাহলে আগরতলা শহরে শুধু নন ত্রিপ্রাসারেই দোকান দিতে পারবে ত্রিপ্রাসারা কেন দোকান দিতে পারবে না এই প্রশ্ন আপনার কাছে আমার রইল পুরা ত্রিপ্রাসাদের কাছে আপনি এটা জবাব দিতে হবে যদি না হয় আগরতলা বাইরে যারা এডিসি এরিয়াতে নন ত্রিপ্রাসা যারা ব্যবসা করেছে বা দোকান দিচ্ছে আমরা বাধ্য হব তাদেরকেও এই অসুবিধাতে ফেলে দেওয়ার জন্য আমার আপিল থাকবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আপনি যদি চান এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা করতে তাহলে এই সব জিনিস ছোট ছোট জিনিসকে আপনি নাজারান্দাজ করে চলবে না এই সব জিনিসকে আপনাকে ভালো করে দেখতে হবে এটাই আপনার কাছে আপিল आं सानामु समय मसि बीजेपी रंग नाहारमुं ताबो तो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा बीजेपी न बनि नाहारमुं जुदि एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा हांगाय सिनि आगरतला शहर शुधु वानसारक सिमि दुकान दिमानाय वानसारक सिमि बिजनेस खायमानाय त्रिप्रासारक खलायमिया आबो तंनानि को गया जुदि मो खलाय तंमानि इलेक्शननि खलायजाका अबनगर खलायजाका नंदनगर खलायजाका ताबुक जे खरकसा सिन ताकुक मुनाय बो हली क्रॉस परितंनाय बो बिनि हली क्रॉस नि फी क्लग यांगै थाइसुक फालोय बो बिनि फी फुनान बागै बो दुकानि मानि आ जागा बो बनो कासु जाका हायसि
mo jodi muthak jagi angkai agotla ni baire je non tiprasa rok je dugan dinai rok bongno bo sung kasunai bongno bo aro dugan dia ongkhri rokni sung baidyo mangnai si agobon sanamo sungo je chini BJP habango je tiprasa neta minister MLA tongtane rok norok bo sanang thun mukhyamantri no jate jotono tiprasa non tiprasa Hindu Muslim Christian jotono agotla sohoro business khaimanang thun janjani rights abo kintu tongnani dorkar kintu o rights no kebo segui meya jodi seglane nakai jodi o rights no jodi balance khlane nakai sungbo tiprasa sung agotla sohoro mari angkai sungbo ADC erewo sungbo dinani ri aisi sungbo kasunai khumulungo chompong nogoro gobang machin ADC eren bisingo dugane tongo chini khoyo tongo sung maka sunai aisi kasu sungbo jodi agotla no sung sebmali angkai sungkai tango ADC ereo bongno dugane nan sebri tonaiba riya khorang mati salainai jotono pal khaisi agabon sanam sungo munai nungkuno ta kiridi nungtini duganina phaliya khana phaidi khana jodi duganina thangono jodi tese keben khai sung tiprasani logi tongo nono murugoi duganina haisi bo khomota ganang nungro dugan tari di hinoi nono kasunai phai sungbo naine ne haisi challenge haisi nondonogoro tiprasa dugan mari ablena nondonogor ni baire ADC rewo non tiprasa bo sung dugan diri haisi naile nai challenge ke challenge haisi nong no khai sung aram khai dugan diri business khai lakh lakh koti koti potisram to nai sung khai ro sadharan thajuksi ma phalya abo kun din ngla haisi nung kun ta kirdi nin logi sung tiprasa tongo dugan diri khana nung tin dugan na phaliya kokrei khana rena phaidi tongo haisi kuno osubida khai kol khaidi nono murugoi dugan diri nai sabni khomota tong nono phai kasu phaini sung nani haisi asung sanam sung te kaisa appeal khainam sungo chini tiprasa rongno mohai chigan chigon kobang ma sadok jagoi tongo kebo khorang tisaya lek somning ton obinogorong ton nondonogorong ton tini khoroksa sini munai bo social media phai koksaka bo saman bisiding jung saimanga je bo sadok jagoi tongo norok bo jodi amdi khlaijak tongkai kono kirina kure khorang tisadi social media bisingti nongni khorang no joto jaga no khanare naidi joto no saimane naidi ang abono sanam jungasi kono kirina kure hasi agot log kebni bofani sompoti hasi nainai khe nailai hasi agot la dugan mari able agot han baire sumo dugan liya tam khainai hasi abon bogang appeal khainai jodi amhai khlaijak tonghakai norok siring siring ta tongdi khorang tisadi hasi kiri kono kure lab kure hasi kiri tonghamane no nungte suklok janai kiri ya mangnai hasi khorang mati sanai hasi nungnai hasi khana dogane na phai jodi kebeng hakai nuklaini hasi tamunglai tini sini honorable YTF ni president phai tongo sarigo sing bobai thangi malai nai kam ko kok salanai boss photo digondi o dugan sugan jot tanai bono sung khuna dugan di nai khana jodi teisa amo ha irtari di kasu kakai abuni jawab sung di nai hasi phunugari nai sung kesen tongli hasi te बहुत tong hasi बहुत kesen tong ka te kesen tong hasi nai lakhe nai nai phunuk lai nai agot lo dugan mari hanga agot dan phadaro je dugan nai bo sung di hasi asun sanam sungo belai belai hambai khulumbai ke